जुहार जय माँ समली मुई झुनी सम्बलपुरी ब्लगर आपण मन फिर गोटे वीडियो नहीं जेनटा होचे आज दुर्गा माँ नव दुर्गा बेश करेंगे सेटा गाँव रे सब छुआ मान नव दुर्गा बन करी भ्रमण करासन गाँ परिक्रमा करासन खाबार के देवे पिन्हबार के देवे चलू वीडियो टी देखमा आपण मन को केनता लागा जे नव दुर्गा माँ बेश देखमा। जा देवी सर्वभूतेषु विष्णुमादिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु पुरुषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणमपस्तत् जक्लेषु या भूतेषु सतं स्वस्ति देवी नमो नमः। चित्तरूपेण या कृष्णं मतत्याख्यं जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा माता की जय। दुर्गा माँ एटा नवकुमारी बेश करा जाउछि। ताकर रूप माने होछि माँ शैलपुत्री, दुईरे होछि ब्रह्मचारिणी, तीनरे होछि चंद्रघंटा, चारे होछि कुसुमांडा, पाँचरे होछि स्कंदमाता, चौर होछि काचेजनी,
ହେଉଛି କାଲରାତ୍ରି, 8 ହେଉଛି ମହାଗୌରୀ, 9 ହେଉଛି ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ତାପରେ ଏଇଟା 9ଟା ବେଶ କରିକରି ନବକୁମାରୀ ବେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଧୋଇକରି ପୂଜା ପାଠ କରିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍, ଖାଇବାର୍କେ ଦେଉଛନ୍, ପିନ୍ଧବାର୍କେ ଦେଉଛନ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।